अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं फैसल व्लॉग्स। तो आज की हमारी ये वीडियो किसी व्लॉग के ऊपर नहीं है। आज की हमारी ये वीडियो है एक ऐसे जानवर के बारे में जिसमें सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका है ये। तो इसके बारे में अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये जानवर जो है ये कराची में पाया गया है। कराची में दिखाते हैं कि कराची में है ये जानवर, और इसके बाद दिखाते हैं कि सियालकोट में भी, जी हाँ, ये सियालकोट में भी दिखाते हैं कि ये जानवर सियालकोट में भी है। लेकिन अगर जानवर के बारे में आपको बताऊं तो जानवर का जो चेहरा है वो एक भेड़िए की तरह है, एक कुत्ते की तरह है, लेकिन बाकी का जिस्म का बाकी जो हिस्सा है पूरा का पूरा है जैसे हमारे इंसान फेस के अलावा जो बाकी पार्ट है, यानी कि बाकी जो बॉडी है, तो बिल्कुल इंसान की तरह की बॉडी है उसकी। तो आगे बात करने से पहले ये वीडियो देख लीजिए। आपने ये वीडियो देखी तो अब आगे बात करते हैं। तो मैं आपको बताने लगा हूँ कराची शहर का। जी हाँ, कराची शहर के एक मशहूर जिसका नाम मलीरा है। जी हाँ, मलीरा में एक बला देखी गई थी। एक बला देखी गई थी जो घर के छत पर थी। तो ये वाकया जो है 1 साल पहले हुआ था। तो 1 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसकी जो वीडियो है ये भी सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। तो मैं आपको वो वीडियो जो है वो मैं नहीं दिखा सकता। शहर मलीरा में एक छत पर एक बला देखी गई थी, तो उसके बारे में कुछ पता नहीं चल सका। तो दोस्तों, गेम कुछ ऐसी है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो बला मलीर में देखी गई थी, जो भी मैंने आपको वीडियो में दिखाई, तो ये चली गई है मलीर से, यानी कि मलीर से चली गई है कराची में। तो ये कैसे हो सकता है? लेकिन लोगों का कहना है कि ये मलीर से चली गई है कराची में और कराची में ये दिखाई गई है। और दोस्तों, इस चीज़ को सोशल मीडिया के अलावा व्हाट्सएप पर, और इन चीज़ों के बारे में अगर बताऊं तो व्हाट्सएप पर ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि एक वीडियो भी अब साथ में है और 2 वॉइस जो हैं वो भी सेंड की गई हैं सियालकोट से। तो बहुत ज़्यादा वायरल हुई हैं, व्हाट्सएप हर एक को सेंड हुई हैं, या आप लोगों को पता नहीं ये आई हैं कि नहीं आई। तो ये देखिए भी और ये साथ ऑडियो भी सुनिए। ਸਾਡੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਬਲਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੇਮ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲਾ ਲੇਖਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਵਾਲਾ ਲੇਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੂ ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੇਂਜਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਮਾਂਡੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਛੜਿਆ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਮਝੇ ਕਿ नहीं क्या। तो बहुत कोई अजीब जी चीज़ है यार, कुछ समझ तो काम बाहर है। अब जिंदगी की पहली दफ़ा देखी है इनकी चीज़। इसमें यह है कि एक वेयर वुल्फ जो है गिरा हुआ है या लेटा हुआ है। तो कुछ दिखाते इस तरह हैं कि कुछ वीडियो आपने देखी तो क्या ये सच है, जो पता नहीं कहाँ से आ गई है और इंसानों को जो है ये मार रही है, जानवरों को मार रही है। जैसे कि इंडिया में भी बताया जा रहा है कि ये चीज़ इंडिया में भी देखी गई और बाहर ममालिक में भी देखी गई, लेकिन क्या ये सच है या ये झूठ है? सब फेक है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल फेक है। तो इसका मैं प्रूफ दूंगा आपको कि ये फेक कैसे है और किस वजह से ये फेक है। तो आप ये कहेंगे कि फैसल भाई ये चीज़ कैसे फेक हो सकती है? जैसे कि आप बता रहे हैं बहुत से लोगों ने इस चीज़ को देखा है, तो मैं आपको इसके साथ प्रूफ दूंगा कि ये चीज़ फेक है या रियल। तो वीडियो के साथ बने रहिए। बेसिकली दोस्तों, ये एक VFX आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है रूप कपैस्की इनका नाम है। और वो रूप कपैस्की जो हैं
یہ انہوں نے بہت سے فلموں میں کام کرتے ہیں جن میں ماڈلز تیار کرتے ہیں، بہت سے ڈمی تیار کرتے ہیں ایسے جو بالکل ریئل دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ یہ اس چیز کے پیسے لیتے ہیں اور یہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں۔ تو میں نے نیچے ڈسکرپشن میں ان کا جو ہے انسٹاگرام کا لنک دیا ہوگا، تو وہاں سے جا کے آپ ان کی جو انسٹاگرام کی آئی ڈی ہے وہ چیک کر سکتے ہیں۔ تو اس سے آپ کو پروف ملے گا کہ یہ جو ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے تو یہ ان کی ویڈیوز ہیں، اور تصویریں بھی اس ولف کی جو ہیں وہ ان کی آئی ڈی پہ دکھائی گئی ہیں، تو انہوں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں وہ تصویریں بیسیکلی، تو وہ آپ کو دکھائی دیں گی۔ تو یہ ہارر موویز ہوتی ہیں، جو ہارر موویز میں ایسے کیریکٹر ہوتے ہیں جن میں بہت ہارر سٹوری میں جو ماڈلز ہوتے ہیں، بیسیکلی جو ماڈلز کاٹے جاتے ہیں یا بہت زیادہ خوفناک دکھائی جاتے ہیں، تو یہ ان کو بناتے ہیں، ان کو موڈیفیکیشن کرتے ہیں، ان کی پورے کیریکٹر کو بناتے ہیں۔ تو یہ تصویریں جو ہیں یہ آپ کو اسکرین پہ دکھائی جائیں گی۔ تو بیسیکلی یہ ان کو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے ان کو یہ بناتے ہوئے، لیکن یہ فائنلی ایسا ماڈل تیار کرتے ہیں، ایک ایسا کیریکٹر بناتے ہیں، اس کی امیج اس طرح سے شو کرتے ہیں کہ وہ ریئل لگے، کہ دیکھنے والے کو لگے کہ یہ بالکل اصلی ہے اور یہ اپنی اصلی حالت میں ہے۔ تو اس وجہ سے کچھ لوگوں نے یہ جو ہے کچھ ویڈیو انسٹاگرام یا کچھ لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے یہ واٹس ایپ پر اپلوڈ کر دی۔ تو بیسیکلی اس کی حقیقت یہ ہے، میں نے اس کے بارے میں کافی سرچ کیا، تو پھر جا کے مجھے پتا چلا کہ ہاں بھئی یہ جو ہے یہ روک کپیس کی انسٹاگرام پہ ان کا پیج ہے، تو وہاں پہ انہوں نے بیسیکلی یہ جو ہے یہ اپلوڈ کی اور تصویریں اپلوڈ کی، یہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہوئی، اور کیا پتا آپ لوگوں نے دیکھی یا آپ نے نہیں دیکھی۔ تو اگر آپ نے یہ دیکھی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ کو پتہ چل چکا ہے اور بہت سے لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، لیکن یہ ابھی 2-3 دن سے بہت زیادہ وائرل ہو چکے ہیں۔ میرے خیال سے 7-8 دن ہو چکے ہیں یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ، فیس بک پر اور یوٹیوب پر اور واٹس ایپ پر، اور بہت سارے اس طرح کے اپلیکیشنز ہیں جن پر یہ اپلوڈ ہو رہی ہیں۔ تو دوستو میں نے آپ کو اس کی حقیقت بتا دی، تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ تو اگر آپ لوگوں کو اچھے لگیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور فیصل کو دیجیے اجازت۔